Mga kaigsuunan, mahigala mga igsuon, paminawan niyo ning comment ani ni Pinro government. Kung ninyo basahon igsuon, makalilisang nga huna-huna maayo gyud pagkailad igsuon sa mga espiritus kangit-ngit mga igsuon. Liman ka matud pa niya, pasaharo ninyo igsuon, matud pa niya kung magbasi kuno ko sa Biblia, kung magbasi kuno ta sa Biblia. Bisan pagbasahon kuno nato Genesis to Revelation, maimpirno kuno ta. No? Ang tao kuno nga magbasa sa Biblia Genesis pinadayag unya kung diha ta mo base sa atong pagpangalagad, maimpirno daw ta. Kinsa may nagtudlo nimo ana in taon ko igsuon kong Pinro? Ha, kaluyi mo ko gulingon igsuon ko. Ngano man giilad jud ka igsuon sa haris kangit-ngit nga mo Satanas. Ngano man tanawa igsuon no, libros Ginoo ingnon nimo nga maimpirno ang tawo mo base. Asa mabasa igsuon Isaias 34:16. Ingon ng Ginoo, basaha ang libro sa Ginoo, walay nakulang niini. Kaya ang Dios nagatigom, unya isipon ninyo nga kulang ang Biblia. Kaya inyong dungagan og mga encyclopedia. Ang encyclopedia himuon ninyo na siyang libro sa Ginoo, wa na gid mo na mao. Brother Pinro, intawon kaluyi imong kalag. No, may gikan pagkailad igsus panuway. Oh, muna isang bantayin na inyo pagmaayo ang inyong pagtulunan, giilad mo. Asa mabasa sa Biblia nga encyclopedia, libros Ginoo. Ha? Nagsulti na ng Marcos City. Mobasig na nimo sa mga librong sinulat rag tao, kalagdaan nimong tao. Kawang lamang ang inyong pagsimba. Tanawa ra gud ninyo igsoon ang 2 Timoteo 3 versikulo 16. Basa ra gud igsoon. Nero. Basa. 2 Timoteo 3 versikulo 16. Ingon ng Ginoo, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may dakong kapuslanan. Alang sa pagtudlo, sa pagsaway, sa pagbadlong, ug sa pagmatuto, sa pagmatulid nimo sa imong dalan sa pagkamatarong. Biblia igsoon nang ipasamutan ni Word of God. Ang pulong sa Ginoo mao ang balaang kasulatan mo ang Biblia. Unya mo ingon mo igsuon nga maimpirno ang magbasig Biblia. Ha? Ang inyong gibasihan ka ng historic encyclopedia, perti daghan nagbut-but igsoon. Puros mga dili tinuod, mga tinumo-tumo, o binut-but ng mga sinulat sa inyong mga kaparian. Himuon ninyo ng kamatuoran. Asa mabasa sa Biblia nga sinulat sa pari igsuon sa Katoliko, mo'y basihas kamatuoran. Asa mabasa ng encyclopedia, mo'y basihas kamatuoran. Na diha na gid mo giilad igsuon sa hares kangit-ngit. Regards nilang kung Satanas igsuon, magtapok mo sa impierno. Ngano man, ang pulong sa Ginoo inyong isalikoy kay dungagan ninyong kalagdaan nga hinimo lamang sa mga Romano Katoliko, himo lamang sa mga historian igsoon nga wa kasabot sa Biblia. No, timan ana Pinro government. Dako kay pagmahay nimo sa imuha igsoon mga nahuna nga nagpadala kas mga but-buts pari. Nga gisalikway ng Biblia kay gilisdan ninyong encyclopedia. Sultian ta lang kay igsoon, dako gyud nang sayop sa imong nauna. Hinumdumi. Isaias 34:16, 2 Timoteo 3 versikulo 16. Igsuon ko, ang dalan sa kamatuoran mao lamang ang pulong sa Dios nga makaplagan sa balang kasulatan. Wala nay laing libro nga muhatod natos dalan sa kamatuoran o muhatag natong kagawasan Juan 6:16. Gawas lamang sa pulong sa Dios sa balang kasulatan. Hinaut ngayon nang masabtan, igsuon ko, unya ang hinaot ko nga magtuon ta mo Biblia, magampo mo sa Ginoo, nga tultulan mo sa kamatuoran kay may gid ninyong pagkailad igsoon sa dalan sa kalaglagan, no? So hinaut ngayon nang masabtan, dugang pagtuon basag balik Biblia igsoon aron atong mahibalan ang tinuod nga kamatuoran.